মৌলানা মুহাম্মদ বাবা গেছে, দাদা গেছে, আর কেউ তো ফিরে এলেন না। আমরা সবাই একা যাব, আরে সঙ্গে তো কেউ যাবে না। বলো না, বাস করো। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ। বাড়ি বাড়ি করছো বান্দা, আরে এ বাড়ি তো তোমার নয়। বাড়ি বাড়ি করছো বান্দা, আরে এ বাড়ি তো তোমার নয়। 3.5 হাত মাটির নিচে, আর সেই বাড়ি তো তোমার হয়। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ। বাড়ি বাড়ি টাকা কড়ি সঙ্গে তো কোনো দিন যাবে না। একা আসো একা যাব, আরে সঙ্গে তো কেউ যাবে না। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ। আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহি ওয়া কাফা ওয়া সালামুন আলা ইবাদিহিল্লাযীনা ইসতাফা। আম্মা বা'দ, ফাআউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রাহমানির রহিম। ফামান ইয়া'মাল মিসকালা যাররাতিন খায়রান ইয়ারাহ ওয়া মান ইয়া'মাল মিসকালা যাররাতিন শাররান ইয়ারাহ ওয়া সাল্লামা তসলিমান কাসীরান কাসীরা। मेरे अजीज़ों, दोस्तों, बुजुर्गों, पर्दा नशीन माँ और बहनों, उम्मत इस्लामिया, मैंने कुरान करीम की आयत को पढ़ा और जो नुक्ता मैंने नात का मुबारक हो तुमको अरब जाने वाले, वो नुक्ता जो मैं छोड़ा वो नुक्ता भी मैं पूरा करूँगा। तो आइए मेरे अजीज़ों, दोस्तों, बुजुर्गों, मैं सभी भाइयों से पहले ये पूछना चाहता हूँ, हम कोई दुनिया के अड्डे में बैठे हैं या नबी के मजलिस के अड्डे में बैठे हैं? मेरे अजीज़ों, दोस्तों, हम लोग कोई दुनिया के अड्डे में नहीं बल्कि नबी के एक मजलिस में बैठे हैं। ये सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और ईमान के जो है मोहब्बत से हम नबी की बातों को सुनेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला जो है फिर हमें जो है ऐसे जगह से अल्लाह तबारक व तआला मदद करेगा, हम गुमान भी नहीं कर सकते। मैंने कुरान करीम की आयत को पढ़ा, अल्लाह के नबी, आपके नबी, चरिंदों के नबी, दरिंदों के नबी, नबातात के नबी, कह दो सुभान अल्लाह, जमादात के नबी, जिन्नात के नबी, चींटियों के नबी, मच्छरों के नबी, गोया के 18,000 मखलूकात के नबी, अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ही, जहाँ पर अल्लाह अल्लाह रसूल की बात होती है वहाँ पर दुनिया वाले ना आए, ये मोहल्ला वाले ना आए, डागर मोहल्ला वाले ना आए, पश्चिम मोहल्ला वाले ना आए, इलाही मोहल्ला वाले ना आए। अल्लाह के नबी का फरमान है, कोई ना आता है, कोई बात नहीं, मगर अल्लाह के फरिश्ते जरूर आते हैं। कह दो सुभान अल्लाह। कोई नहीं आता है
اللہ کا دین کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ چاہتا تو چرندوں سے اللہ نے کام لیا ہے، اللہ نے چاہا پرندوں سے اللہ نے کام لیا ہے، اللہ نے چاہا مچھروں سے اللہ نے کام لیا، اللہ نے چاہا نباتات سے اللہ نے کام لیا ہے، اللہ چاہا ہے نباتات سے اللہ کام لیا، جمادات سے اللہ کام لیا۔ اللہ کہتا ہے میں کسی کا محتاج نہیں، سارا کائنات اللہ کا محتاج ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اب سنو پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے نبی اللہ کی بات کر رہے ہیں، میرے نبی اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں۔ ایک صحابی رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آ کر بیٹھا ہے، داڑھی کو چیک کرتا ہے، کبھی منہ میں دیتا ہے، کبھی ہاتھ میں پکڑتا ہے۔ یہ منظر میرے آقا نے فرمایا دیکھ رہے ہیں، وہ صحابی کبھی داڑھی کا بال کو منہ میں دے رہے ہیں، کبھی دیکھ رہے ہیں وہ داڑھی کا بال ہاتھ میں پکڑ رہے ہیں۔ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ کالی کملی والے آمنہ کے لخت جگر، عبداللہ کے نور نظر، حسن حسین کے نانا جان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابی کو دیکھ کر مسکرا دیتے ہیں۔ اللہ اللہ کیا کیے؟ وہ جو صحابی تھے ان کا داڑھی میں ایک بال کبھی منہ میں دیتے، کبھی ہاتھ میں پکڑ کے چیک کرتے کہ میرا داڑھی میں بال ہے یا غائب ہو گیا ہے، بار بار چیک کرتے۔ میرے نبی نے ہنس دیے، وہ صحابی وہاں سے اٹھ کر جاتے، گھر کو جاتے ہیں، رہے گا بانس نہ بجے گی بانسوری، بلیڈ سے لیتے ہیں اور وہ داڑھی کا بال کو الگ کر دیتے ہیں۔ اب دیکھو کیا ہوتا ہے، داڑھی کا بال کو الگ کر دیے، پھر لوٹ کر میرے نبی کے سامنے آئے، میرے نبی کو سلام کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ میرے نبی نے چہرہ گھما لیتے ہیں، وہ صحابی کو سمجھ میں آتا ہے کہ میرے نبی کے کان میں بات نہیں پہنچی ہے، ادھر سائٹ میں آ کر سلام کرتا ہے، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ میرے نبی ادھر کو منہ گھما لیتے ہیں، وہ صحابی ادھر پلٹ کے آتے ہیں، کہا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ میرے نبی پیچھے کی طرف منہ گھماتے ہیں لیکن ان کو جواب نہیں ملتا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اب دیکھو اللہ کا کیا کرشمہ ہے، اللہ کا کیا مدد ہے، بار بار گھوم گھوم کر سبا سلام کر رہے لیکن میرے آقا سلام کا جواب نہیں دے رہے۔ میرے صحابی نے میرے نبی کے سامنے کہا یا رسول اللہ گو، یا حبیب اللہ گو، آپ مجھ سے ناراض کیوں ہو گئے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، آپ کے اوپر میں بے قربان جاؤں، میرے ماں باپ بے قربان جائے، میرے خاندان بے قربان جائے، آپ نے میرے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا ہے؟ میرے نبی کو کہنے لگے یا رسول اللہ آپ مجھ سے ناراض ہو، آپ مجھ سے ناراض ہوں گے تو ہمارا دنیا بھی بگڑ جائے گا، آخرت بھی غارت ہو جائے گا، دوزخ کے آگ میں جل جائیں گے، جنت ہم کو نصیب نہیں ہوگی۔ اب دیکھو کیا ہوتا ہے، میرے نبی نے کہا او میرے صحابی، حقیقت میں ہم تم سے ناراض ہیں۔ کیا کہا؟ وہ صحابی حقیقت میں ہم تم سے ناراض ہیں۔ میرے نبی کے سامنے وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، آپ مجھ سے کیوں ناراض ہیں؟ اللہ کے نبی کے سامنے وہ صحابی جب بار بار پوچھا، اللہ کے نبی نے فرمایا جو تمہاری داڑھی میں رونق تھی وہ رونق ختم ہو گیا ہے، اسی لیے میں تم سے ناراض ہوں۔ کہہ دو الحمدللہ۔ میرے نبی نے فرمایا وہ صحابی جو تمہارے داڑھی میں جو رونق تھی وہ رونق ختم ہو گیا ہے، اسی لیے میں تم سے ناراض ہوں۔ میرے نبی کے سامنے صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ گو، آپ تو سارے جہاں کے نبی ہیں، آپ تو رحمت للعالمین ہیں، سارے جہاں کے رحمت ہے، سارے جہاں کے نبی ہے، چرندوں کے بھی نبی ہے، درندوں کے بھی نبی ہے، مچھلیوں کے بھی نبی
नबी है, गोया 18,000 मखलूकात के नबी है। आपकी जैसे शख्सियत ने मेरे दाढ़ी को देखकर जब हंस दिए हैं तो अरे गहरे की क्या बात है। बात समझ में आती है। मेरे नबी ने कहा, मेरे नबी के सामने वो सहाबी ने कहा, आपको अल्लाह ने नबी बना करके भेजा, आप इतने बड़े नबी और रसूल हो करके, आप पैगंबर हो करके जब मेरे दाढ़ी को देख करके हंसे तो अरे गहरे और कितने हंसेंगे। मेरे नबी ने फरमाया, तुम्हारे दिमाग में गोबर है, मेरा हंसने का मतलब तुमको समझ में नहीं आया है। मैं क्यों हंसा हूँ? तुम घर को जाकर दाढ़ी को साफ करके आ गए हो, तुमको मेरी बात समझ में नहीं आई है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ओ साहबियों सुनो सुनो, दिल की गहराई से सुनो, सही कान से सुनो, मैं तुमको क्या बात बता रहा हूँ। मैं तुम्हारी दाढ़ी को देख कर क्यों हंस दिया था, क्यों मुस्कुरा दिया था, उसका मतलब क्या है। मेरे नबी ने फरमाया, ओ सहाबियों, मैं इसलिए तुम्हारे दाढ़ी को देख करके हंसा, तुम्हारा दाढ़ी में एक बाल है, 70,000 फरिश्ते आपस में झगड़ रहे हैं। कह दो सुभान अल्लाह। मैंने इसलिए हंसा, एक दाढ़ी के बाल में 70,000 फरिश्ते झगड़ रहे हैं। वो फरिश्ते कहते नबी का नूर वाला चेहरा मैं पकड़ूंगा, वो फरिश्ते कहते नबी का नूर है मैं पकड़ूंगा। मेरे नबी का मैंने फरमान को सुना, जो मेरे नबी के सुन्नत से मोहब्बत करेगा क़यामत के दिन मेरे नबी के सामने होगा। कह दो सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया, ऐ सहाबियों, तुमने मेरी बात को समझा नहीं है, दाढ़ी को सपा चढ़ कर दिया। जो मंजर पहले था वो मंजर अब नहीं है, इसीलिए मैं तुमसे नाराज हूँ। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, एक दाढ़ी के बाल में जब ये मंजर है, जो हजारों हजारों दाढ़ी में बाल होते हैं उनका क्या मंजर होगा। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह काली कमली वाले ने फरमाया, जो नबी के एक सुन्नत को जिंदा करेगा, मेरे आका ने फरमाया, ये दौर में एक सुन्नत को जो जिंदा करेगा, मेरे नबी ने फरमाया 100 शहीदों का सवाब पाएगा। कह दो सुभान अल्लाह। आज जो है हम लोगों के अंदर क्या हो गया है, हम लोगों के अंदर दीनदारी खत्म हो गई। अब दीनदारी किसको कहते हैं? सुनो, अल्लाह वाली